destination is on the right. Good afternoon po. Thank you po. Fastest route. You should reach your destination by 3:23 p.m. Good afternoon po. Okay. Thank you po. Ayaw gumana. Ayun. 4 bar. 200. Alright. Let's go. Ito sir. Your destination is on the left. Okay. 200. Oh. Kaya lang ma'am, ano po, sorry, wala akong barya ngayon, puro wala. Ito po ma'am. Okay. Thank you po. Bayad na po. Salamat po. Baka ano sir, mapagpalit yung ulam ko. Ulam ko. Okay. Hindi, joke lang. Yeah. Alright. Yeah. Ano to sir, event? Catering, ganun? Ah, okay. Okay na? Okay na sir, salamat. Thank you po. Salamat po. Po. Bayad na yun sir eh. Thank you, Chief. Okay, Chief. Thank you po. Isa lang po. Pero mabigat. Sige ma'am. Okay. Yan. Modesta Village po. Oo, mali yung pin, kuya. Sige po ma'am. Pero ano po bang landmark na siguro i-search ko na lang po siguro ma'am? Abuab. Dapat abuab ka, abuab. Ko na lang daw dito. Yeah. Ching. Bakala ko dyan. Salamat sir. Thank you po. Okay. Ay. Thank you po. Salamat po.